A continuación, escucharemos una clase acerca del verso 15 del capítulo 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 19 de junio de 1969 en Nueva Vrindavan. Judupsitam dhamma kritim sasata Sabhavaraptasya Mahamati. So, in our last meeting, we have been discussing that Shastra, scriptures, if they simply deal with material activities. En nuestra última reunión hemos estado comentando que los Shastras, las escrituras, si simplemente tratan de actividades materiales, of course, material activities should be regulated to come to the spiritual platform. Por supuesto, para elevarse al plano espiritual es necesario regular las actividades materiales. But if we do not come to the spiritual platform, simply some regulative principle on the material platform will not help us. Pero si no nos elevamos al plano espiritual, un simple principio regulativo en el plano material no nos servirá de nada. Religiosity means to prepare the ground for being elevated to the spiritual platform. Religiosidad significa preparar el terreno para elevarse al plano espiritual. And just like it is said, las escrituras dicen, Dharma sanasthita punsa vishwaksena kathasuja no pavane pratinjari samayamaiteva. Dharma really has said everything is very punctual. El Dharma, en la fe religiosa, todo está muy detallado. One is going punctually to the church or to the temple and executing all ritualistic ceremonies very rigidly, following the rules and regulations. Puntualmente vamos a la iglesia o al templo y cumplimos con todas las ceremonias rituales rígidamente, siguiendo las reglas y regulaciones. But at the end, if he has not developed love for God, then Bhagavad says, Samaya Vaikeva. Pero si al final no hemos desarrollado amor por Dios, el Bhagavatam dice, Shrama Eva hi Kevalam. This is simply labor. Formalities. No es más que trabajo, formalidades. Caste priest, caste Goswami, caste and the spiritual master, simply a formality. Un sacerdote de casta, un Goswami de casta, un maestro espiritual de casta. Formalidades, una simple formalidad. But the objective is not Krishna, objective is material happiness. Pero el objetivo no es Krishna, el objetivo es la felicidad material. That sort of religiosity of following the regulative principle will not help. Esa clase de religiosidad, seguir esos principios regulativos, no servirá de nada. So, that they say, Jugupsikam.
Vyasadeva dice Yugupsitam. This is abominable. Because if you simply stick to that principle, you are authority. People will understand that this is religion, nothing more. Eso es abominable, porque si te atienes simplemente a ese principio, tú eres una autoridad. La gente entenderá que esa es la religión, nada más. Namannate tasya nivaranam jana jadvakat. Jadveva pravittimaga nindate tarhi nivittimage sarvasya tyagenaiva parameshvara sukhasarupanuhute king tad jasa kathanenapi tatraha vichakhana iti vichakhana ati nipuna kaschideva nivittita sarvakriya nivittya asa vibha sukham nirvikalpaka sukhatmakam sarupam veditam gyatamahati. One may be very expert in the matter of executing religious performances, but that does not mean he can be elevated to the spiritual platform. Que seamos muy expertos en cuestión de celebrar ritos religiosos no significa que podamos elevarnos al plano espiritual. Vichakhanasya arhati veditam vibho arantaparasya nivittita sukham pravartamanasya gunair anatmana tata bhavan darsha chestitam vibhu. This may be little helpful to rise to the spiritual platform, but unless one is actually engaged in the service of the Lord, it cannot be achieved perfectly. Puede ser una pequeña ayuda para elevarse al plano espiritual, pero si no estamos perfectamente ocupados en el servicio del Señor, no se puede alcanzar realmente. Then, Vyasa said, and Narada Muni said, después, Narada Muni dice, Tata karunat he vibhu anatmano dehabhimana ataiva gunai sattadivi pravattamanasya janasya dasya bhavaniti bhavaniti. Therefore, you write literature in such a way that people will become attracted to Krishna or the Supreme Lord. Por lo tanto, tienes que redactar las escrituras de tal manera que la gente se sienta atraída por Krishna, el Señor Supremo. Simply official understanding of Krishna, God is great or Krishna is all powerful, but my attention is only how to improve my material condition. Una simple comprensión oficial de Krishna, es decir, que Dios es grande o Krishna es todopoderoso, pero con la atención centrada únicamente en cómo mejorar mis condiciones materiales. So, this picture was given in our Back to Godhead. En Back to Godhead se publicó una imagen para you all remember that a bridegroom party was to go to the bride's home. A lo mejor os recordáis, había una boda y el grupo que la celebraba tenía que ir a casa de la novia. In India, the marriage party, bridegroom party, the bride, his father, his relatives go with the bridegroom to the bride's home, and the marriage ceremony takes place there in the presence of all kinds of relatives. En India, cuando se hace una boda, el grupo que la celebra, con la novia, el padre, sus familiares, van con la novia a su casa y allí tiene lugar la ceremonia en presencia de toda clase de familiares. That is the system. Así se hace.
So the marriage was to take place in a different village some miles away. And in Bengal, the land is full of rivers. Así que el matrimonio se tenía que celebrar en otra población, a unos kilómetros de distancia, y en Bengal está lleno de ríos. The rivers are considered to be high roads. A los ríos se los considera autopistas. So it was settled that the bridegroom's party will start in the evening before the marriage day and reach there in the morning and rest whole day, and in the evening the marriage will take place. Así se estableció que el grupo partiría al atardecer antes del día de la boda y que llegaría allí por la mañana y después de descansar todo el día, al atardecer del día siguiente se celebraría la boda. So they brought us on a boat, and the boat was started, and all the members of the bridegroom's party, they fell asleep. Así que se subieron en la barca y se dispusieron a partir, y todos los miembros del grupo se quedaron dormidos. It was on the river. Sobre el río, en la barca. It was very pleasing. Había una brisa muy agradable. And next morning when they arose, they saw they are standing on the same place. Pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, vieron que estaban todavía en el mismo sitio. Then they are surprised, how is that? The boatman was asked, how is that you are in the same place? You have not proceeded even a few years. How is that? Entonces estaban muy sorprendidos. ¿Cómo es esto? El barquero, le preguntaron al barquero, ¿cómo es que estamos en el mismo sitio? No hemos avanzado ni unos metros. ¿Cómo es eso? So the boatman said that we were flying the whole night. We do not know how it happened. El barquero dijo que estaba remando toda la noche. No sabemos cómo ha ocurrido. Then one boatman found out that the anchor was not taken up. Entonces otro barquero descubrió que no habían quitado el ancla. The anchor was fixed up, and the whole night they are flying, meant the boat was round about the anchor only, moving, and it was did not go a step forward. El ancla seguía fija y toda la noche estuvieron remando con la barca girando en torno al ancla, y de ese modo no dieron ni un paso. Similarly, if our anchor that we want this material happiness, for which we may worship God, we may go to the temple, go to the church, offer our respect, artharthati. Del mismo modo, si nuestra ancla, que nuestro deseo de felicidad material que nos lleva a adorar a Dios, por ese deseo vamos al templo, vamos a la iglesia, ofrecemos reverencias, artharthati. That is accepted as good. Eso se considera bueno. But one has to go far above that position. Pero hay que elevarse por encima de esa posición. That means, if one being distressed approaches Krishna, that, my Lord, I am in distress, please help me, the qualification is good in this sense that he, somehow or other, he has approached God. Eso significa que si una persona, sintiéndose afligida, se acude a Krishna diciéndole, oh mi Señor, estoy sufriendo mucho, por favor, ayúdame. Esa cualidad es buena en ese sentido, de que de una forma u otra ha acudido a Dios. But his motive is not pure. Pero su motivación no es pura. His motive is material enjoyment. Actúa movido por el disfrute material. So, Balthazar says, this kind of instruction in your book will not help people to
to come to the standard of pure devotional service, which can save him from all material bondage. Así que Vyasadeva dice, este tipo de instrucción o de enseñanza en tu libro no ayudará a la gente a elevarse al plano del servicio devocional puro que pueda salvarle del cautiverio material. That is the whole purpose. Ese es, en esencia, el objetivo. Then what is to be done? ¿Qué se debe hacer entonces? The same thing as Krishna advises that sarvadharman parityajya mamekam saranam vraj. Lo mismo que aconseja Krishna, sarva dharman parityaya mamekam sharanam vraja. You haven't got to do anything. Simply be engaged in Krishna consciousness. No tienes que hacer nada, simplemente ocúpate en conciencia de Krishna. So, here, of course, I am very pleased that the boys and girls who have come to me, they are immediately taken to Krishna. Aquí, por supuesto, me siento muy complacido de que los jóvenes, muchachos y muchachas que habéis venido a mí, inmediatamente habéis aceptado a Krishna. But India, although this Bhagavad Gita is the scripture of Hindus and the Indians, still they are not so easy to access Krishna consciousness. Pero en India, aunque la Bhagavad Gita es la escritura de los hindúes, y aún así no es fácil que ellos acepten la conciencia de Krishna. Because their brain is puzzled. Porque están desconcertados. Somebody says that you worship Goddess Kali, somebody says that you worship Lord Shiva, somebody says worship Brahma. Unos dicen, debes adorar a la diosa Kali, y otros les dicen que debes adorar al señor Shiva, y hay quien dice también que adores a Brahma. So mostly in temples, and the temples which are meant for earning some money, they have got all kinds of deities. Así que en la mayor parte de los templos, quiero decir, en los templos cuyo objetivo es ganar dinero, han puesto toda clase de deidades. In one place there is Lord Shiva, one place there is Goddess Kali, one place there is Ramchandra, one place is... En un sitio tienes al señor Shiva, en otro rincón a la diosa Kali, después tienes a Ramachandra y así. Just like store. Como un almacén. You go to a store and you'll find all kinds of goods already there. Vas a un almacén y allí encuentras todo tipo de productos a la venta. Whatever goods you want, you pay price and take. Lo que quieras comprar, lo pagas y te lo llevas. So that is another business. That whoever you may love, please come to my temple, pay something, and you see your God is there. Ese es otro negocio. A quien tú quieras amar, por favor, ven a mi templo, paga algo y míralo. Tu Dios está aquí. So, and there are some missionary activities also. They say that whatever God you may worship, it is the same. ¿Lo veis? Y también llevan a cabo actividades misioneras. Dicen que a cualquier Dios que quieras adorar es lo mismo. But our Vaishnava philosophy does not say. Pero eso no es lo que dice nuestra filosofía Vaishnava. Vaishnava philosophy says God is one. La filosofía Vaishnava dice Dios es uno. Not only Vaishnava philosophy do not think that it is sectarian. This is based on Vedic conclusion. No penséis que la filosofía Vaishnava es sectaria. Se basa en las conclusiones védicas. In the Rig Veda also, it is said God is one. También en el Rig Veda está escrito que Dios es uno. That Vishnu,
Vishnu is Paramampadam, he is supreme. Vishnu es Paramapadam, él es supremo. Vedas does not say that Brahma is supreme, or Lord Shiva is the supreme, or Goddess Kali is supreme. No. Tat Vishnam Param, this is Rig Ved mantra. Los Vedas no dicen que Brahma es el supremo, o que el señor Shiva es el supremo, o que la diosa Kali es el supremo. No. Tat Vishnu Paramam. Esto es el Rig Veda mantra. And so far Bhagavad Gita is concerned, it is clearly said there by Krishna. Y en lo que se refiere a la Bhagavad Gita, allí Krishna lo dice muy claro. He says, I am the supreme, nobody is better than me. Allí lo dice, yo soy el supremo, no hay nadie más grande que yo. We find in Brahma Samhita also the same thing, Ishvara Parama Krishna. Lo mismo lo encontramos en la Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna. So actually, in the Veda, the Supreme Lord is accepted Vishnu, or Narayan, or Krishna. Different names for Vishnu, Tattva. Así que realmente en los Vedas se acepta al Señor Supremo, Vishnu, Narayan, Krishna, diversos nombres del Vishnu Tattva. Even Shankaracharya, he also accepts Narayana Parak. Narayan is the Supreme. Narayana. El mismísimo Shankaracharya lo acepta. Narayana Para. Narayan es el Supremo. Narayan. So God is one. But there are different kinds of demigods, that is also a fact. They are accepted as different parts and portions of God, as we are also. Así que Dios es uno, pero hay diversos tipos de semidioses. Eso también es cierto. Se les considera diversas partes integrales de Dios, como lo somos nosotros mismos. The demigods are also living entities. También los semidioses son entidades vivientes. They are not Vishnu Tattva. No son Vishnu Tattva. There are Vishnu Tattva, Jiva Tattva, and Shakti Tattva. Hay Vishnu Tattva, Jiva Tattva y Shakti Tattva. Vishnu Tattva is the supreme, absolute truth. Jiva Tattva is part and parcel, and Shakti Tattva is the energy. Vishnu Tattva es la verdad absoluta y suprema. Jiva Tattva es la parte integral y Shakti Tattva es la energía de Dios. So, the demigods, you can become a demigod. You can become, if you follow the process how to become, then you can become one day the demigod in the sun planet. Así que los semidioses, vosotros podéis llegar a ser semidioses, podéis llegar a serlo. Si seguís el proceso para llegar a serlo, llegará un día en que seáis el semidios del planeta solar. It is not difficult. No es difícil. You can become one day even Lord Brahma. Podéis llegar a ser, incluso un día podéis llegar a ser el señor Brahma. Just like you can become one day President Nixon, like him. Como un día podríais llegar a ser como el presidente Nixon. That requires your qualification, but you cannot become Krishna or Narayan. That is. Se necesita que adquiráis las cualidades, pero podéis. Pero no podéis volveros Krishna o Narayan. Eso no es posible. God is one. You cannot become God, but you can become part and parcel of God, more powerful. Dios es uno. No podéis volveros Dios, pero podéis llegar a ser partes integrales de Dios, más poderosos. That is possible. Eso sí es posible. Just like you are all Americans, but some of you can become a big officer in the government, the president, the secretary, the governor, but their position is better than ordinary man. Similarly, the demigods are like that. Como todos vosotros sois americanos,
Pero alguno de vosotros podría llegar a ser un gran funcionario del gobierno, presidente, secretario, gobernador, y su posición sería mejor que la del hombre común. Del mismo modo, con los semidioses sucede lo mismo. Different officers of the Supreme Lord. Son funcionarios del Señor Supremo, de Krishna. No. These things are described in Bhagavatam, that the sun rises under the order of the Supreme Lord. Estas cosas se explican en el Bhagavatam, que el sol sale siguiendo la orden del Señor Supremo. The moon rises under the order of the Supreme Lord. La luna surge en el cielo bajo la orden del Señor Supremo. The ocean is not disturbing, it is calm and quiet, not calm and quiet, it is in its position by the order of the Supreme Lord. El océano permanece calmo, tranquilo, no calmo y tranquilo, permanece en su posición por la orden del Señor Supremo. So everyone is acting under the Supreme Lord. Todo el mundo actúa bajo la orden del Señor Supremo. And Chaitanya Chaitamrita says, Ekala Ishar Krishna. Yeah, the Supreme Lord is only Krishna. Y el Chaitanya Charitamrita dice, Ekale Ishvara Krishna. Sí, el Señor Supremo es solamente Krishna. Ekala Ishar Krishna, Arsa Vritta. Or any other demigod, or even Vishnu Tattva, even Narayan, Vishnu, there are so many, I would say, manifestation of Vishnu Tattva. They are all subordinate to Krishna. Ishvara Parama Krishna. Y el Chaitanya Charitamrita dice, Ekale Ishvara Krishna. Sí, el Señor Supremo es solamente Krishna. Ekale Ishvara Krishna Arasa Bhritya. Ahora, cualquier otro semidios o incluso Vishnu Tattva, hasta Narayan, Vishnu, hay tantos, quiero decir, tantas manifestaciones de Vishnu Tattva, todos ellos están subordinados a Krishna. Ishvara Parama Krishna. So here the point is that just direct people to Krishna as the Supreme Lord. Por eso la esencia de lo que aquí se dice es que hay que dirigir a la gente hacia Krishna, hacia el Señor Supremo. Don't misguide them that here is another God, here is another God. Here. The Bhagavad Gita also in the last instruction, Bhagavan says, Mam ekam. No descarriéis a la gente diciéndoles, aquí hay otro Dios, aquí hay otro Dios, ese es otro Dios. También la Bhagavad Gita, la instrucción definitiva, final, Bhagavan dice, Mam ekam. Tam means one. Ekam significa uno. Only surrender to me. Entrégate únicamente a mí. So this is the verdict of all Vedic. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. But if somebody thinks that I can worship Brahma, I can worship Kali, I can worship Shiva or many other demigods, it's still the same thing. This is impersonalist view, it is not a fact. Pero si alguien piensa que yo puedo adorar a Brahma, puedo adorar a Kali, puedo adorar a Shiva o a muchos otros semidioses y que aún así es lo mismo, eso es el punto de vista impersonalista. No es cierto. Because according to them, the absolute truth is impersonal. There is no question of personality. But because we cannot concentrate our devotional energy or attention in the impersonal feature, therefore let us imagine some form of God. Porque según ellos la verdad absoluta es impersonal. Nunca se puede hablar de personalidad. Pero como no podemos concentrar nuestra energía o devocional o nuestra atención en el aspecto impersonal, vamos a imaginarnos alguna forma de Dios. Principle of the impersonal. They imagine some form of God,
and they get perfection, and ultimately they become impersonal, merge into the effulgent Brahma Jyoti. Ese es el principio que siguen los impersonalistas. Se imaginan alguna forma de Dios y obtienen la perfección. Y últimamente, al final, se vuelven impersonales y se sumergen en la refulgencia, el Brahmayoti. That is their philosophy. Esa es su filosofía. The Mahabharata philosophy and Vaishnava philosophy differs here. Ese es el punto en que discordan la filosofía Mayavada y la filosofía Vaishnava. Our Bhagavad says that ultimate truth, absolute truth, is a person. Nuestro Bhagavad dice que la verdad suprema, la verdad absoluta es una persona. Brahma, Paramatma and Bhagavan. Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan. The Master says that you direct people's attention to the Supreme Personality of God. Vyasadeva dice que debes dirigir la atención de la gente hacia la Suprema Personalidad de Dios. Now the question may be that one may take to the service of the Supreme Personality of Godhead without understanding the truth, by sentiment. La pregunta ahora la cuestión podría ser que alguien podría emprender el servicio de la Suprema Personalidad de Dios sin entender la verdad, llevado por el sentimentalismo. Just like sometimes it is mostly in this country, es como a veces, sobre todo en este país, some of the disciples, some of the students are coming, not that one has understood this philosophy very nicely and is convinced. Some of them are coming by sentiment. Algunos de mis discípulos, de mis alumnos, vienen no porque han entendido la filosofía muy bien y están convencidos. Los hay que vienen por sentimentalismo. All right, let's join this Krishna consciousness movement. Muy bien, me voy a unir al movimiento para la conciencia de Krishna. So, in that case, what happens? ¿Qué sucede en esos casos? Suppose one does not understand the philosophy, but he comes to join this Krishna consciousness movement, then what is the effect? Pongamos que alguien no entiende la filosofía, pero que viene y se une al movimiento para la conciencia de Krishna. ¿Cuál es el efecto entonces? That is also clearly explained by Narada Deva. Eso lo explica claramente también Narada Deva. Tattva sadanman charanamujam hari bhajanna pakkota patitra kujyadi jatra ko kava abhadra avud amusaking kuvasayatu avadatan sadharmata. So, Narada said that giving up all other engagements. Narada dice que abandonando todas las demás ocupaciones, Just like it is instructed in the Bhagavad Gita, that give up all other engagements. Simply surrender. So if somebody, out of sentiment, without understanding, out of sentiment, surrenders, comes to Krishna. Narada dice, abandona todas las demás ocupaciones. Como se instruye en la Bhagavad Gita, abandona todas las demás ocupaciones y simplemente entrégate a mí. Entonces, si alguien llevado del sentimentalismo, sin entender, por sentimentalismo, se entrega, viene a Krishna, Here he had many duties to perform, his family life, his duty to the country, so many duties, everyone has got so many duties. But aquí tenía tantos deberes que cumplir, deberes familiares, deberes con el país, tantos deberes, todos tenemos tantos deberes. one
gives up all other duties, simply comes to Krishna. Pero esa persona abandona todos los demás deberes y simplemente viene a Krishna. Then what happens to him? ¿Qué le sucede entonces? This is very important version of Narada Muni. Esta es una explicación muy importante de Narada Muni. He says the sadharma, everyone has got some occupational duty. But he gives it according to the instruction of Krishna. Él dice, Swadharma, todos tenemos algún deber prescrito. Entonces esa persona lo abandona siguiendo la instrucción de Krishna. And Charanam Hari and begins devotional service, Krishna consciousness. Y Charanam Bhujan Harel da comienzo a su servicio devocional, al cultivo de conciencia de Krishna. Then after some time, Después, pasado un tiempo, just like many, when I came in the beginning, there are many, not many, few, say within 5 or 6, they were working with me, but now they are not working. es como había muchos, cuando yo vine al principio, había muchos, bueno, no tantos, unos pocos, digamos 5 o 6 que trabajaban conmigo, pero que ahora ya no lo están haciendo. So that is possible. Existe esa posibilidad. Because one may come by sentiment, then after staying for some time, he may find it, oh, what is this Krishna consciousness? Let me do something else. Porque alguien puede acercarse por sentimentalismo y después, tras pasar algún tiempo, puede encontrarse diciendo, oh, pero ¿qué es esta conciencia de Krishna? Me voy a hacer otra cosa. Let me join in my previous occupation. O me vuelvo a hacer lo que hacía antes. So Narada Muni says that even a person joins Krishna consciousness, giving up all other occupational duties, and without being mature, falls down. There are so many reasons one may fall down. Así que Narada Muni dice que hasta una persona que se une al movimiento para la conciencia de Krishna, abandonando todos los demás deberes prescritos y sin la debida madurez, cuando esa persona cae, hay muchas razones por las que es posible caer. Not only, actually, the reason is Maya. No solo, en realidad la razón es Maya. Maya, it is a fight. Maya, es una lucha. To take to Krishna consciousness means it is a fight against Maya. Hacerse consciente de Krishna significa emprender la lucha contra Maya. Maya is trying to keep you captivated within this material world. Maya trata de mantenernos cautivados dentro del mundo material. But if anyone takes to Krishna consciousness, Maya has to give him up. Pero cuando alguien decide volverse consciente de Krishna, Maya tiene que dejarlo en paz. Maya cannot control anymore. Maya no puede seguir controlándolo. That is not the jurisdiction of Maya. No entra en la jurisdicción de Maya. Because you have read in the Bhagavad Gita that Krishna says, it is very, very, very difficult to get out of the grip of the strong Maya. Porque lo hemos leído ya en la Bhagavad Gita. Krishna dice, Dairigya Sagunamayi Mamamaya Durati allá. Es sumamente difícil liberarse de los fuertes grilletes de Maya. But Mami was a proposante. If anyone comes to me and surrenders to me, Maya Vetam Tarantita, he immediately becomes out of the jurisdiction of Maya. Pero, Mame Valle Prapadyante, cuando alguien viene a mí o se entrega a mí, Mayame Tam Tarantite, inmediatamente queda fuera de la jurisdicción de Maya. Is strong, always. Maya es fuerte siempre.
just like I was explaining this morning, what is Maya? Esta mañana estaba explicando qué es Maya. Maya is already there, side by side, Krishna and Maya. Maya está ahí ya, mano a mano, Krishna y Maya. It's like this light. Mirad esta luz. This side is light, this side is darkness. Este lado es luz, el otro lado es oscuridad. Take this example. Estudiad el ejemplo. This light, one side is very bright, another side is dark. En esta luz, una parte, un lado es muy brillante y el otro es oscuro. So this darkness and this light is always side by side. La oscuridad y la luz están siempre uno al lado del otro. Similarly, Krishna and Maya, because Maya is one of the energy of Krishna. Del mismo modo, Krishna y Maya, porque Maya es una de las energías de Krishna. When Vasudev, by Bhakti Yoga meditation, experienced the whole thing, what did he see? He saw Krishna. Cuando Vyasadeva, mediante la meditación en Bhakti Yoga, tuvo una visión de conjunto, ¿qué vio? Vio a Krishna. Apasat Purusam Purnam. He saw the Supreme Person. Maya Chaturdapasram, and he saw also Maya on the backside. ¿Qué vio? Apasyat Purusham Purnam. Vio a la persona suprema. Mayancha Tata Pashrayam. Y vio también a Maya a su lado. Just like when if you stand, the light side, your shadow is not on the light side. Como cuando, si os ponéis de pie, en la parte donde hay luz, vuestra sombra no está en la parte donde hay luz. The shadow is on the back side. La sombra está en la parte de atrás, como Maya. So on our back side, the Maya is there. Así que en nuestra parte de atrás está Maya. Although you are in front of Krishna. Aunque estéis enfrente, aunque tengáis a Krishna enfrente. So, as soon as you become little slack in Krishna consciousness, immediately Maya is ready to catch it. Así, tan pronto como os relajáis un poquito en conciencia de Krishna, inmediatamente Maya está dispuesta a capturaros. Maya is always going side by side. Maya siempre está al lado. As Krishna is all pervading, the Maya is also all pervading. Como Krishna es omnipresente, también Maya es omnipresente. As soon as there is lack of Krishna consciousness, there is immediately Maya. Tan pronto como hay falta de conciencia de Krishna, inmediatamente Maya. Krishna bhuliyaji bhogavansha kare, pasate Maya tare japotiya dhare. Japotiya dhare means embrace. What is that? What is called to capture like this? Y apatía dar significa abrazar. ¿Qué es? ¿Cómo se llama atrapar de esta forma? Embrace. Devotos. Enlazar, abrazar, Prabhupada. Abrazar. Yes. So as soon as one Krishna bhuya, forgets Krishna. Sí, abrazar, sí. Tan pronto como Krishna Bhuliya, olvidamos a Krishna. Forgetting Krishna means sense enjoyment. Olvidar a Krishna significa disfrutar de los sentidos. Two things are there. Hay dos cosas. One, the materialistic persons, they are engaged in the activities of sense enjoyment, forgetting Krishna. Una, las personas materialistas están ocupadas en las actividades de complacencia sensorial, olvidando a Krishna. And the transcendentalists, the devotees, they, even though they are not forgotten, but they are not interested in sense enjoyment. Y los trascendentalistas, los devotos, aunque no han olvidado, pero no están interesados, no desean
el disfrute de los sentidos. They are interested in Krishna. That is the difference. Ellos aspiran a Krishna. Esa es la diferencia. This is Maya and Krishna. Eso es Maya y Krishna. So, Maya is always strong. Maya es siempre fuerte. As soon as we little slack in Krishna consciousness, Maya is captured. In this same process. Tan pronto como nos relajamos un poco en conciencia de Krishna, Maya nos capturará en el mismo proceso. So here it is said, Bhajanna Bhakti, if one is not very strong, and not very much advanced, not mature, and falls down under the clutches of Maya again. So Narad Muni says, Jatra Prava Abhabhyavut, there is no, I would say, loss. Aquí entonces se dice Vajana Padbota. Si una persona no es muy fuerte, no es muy avanzada, no es madura y cae bajo las garras de Maya nuevamente, Narada Muni dice Yatra Kvavatabram Abut. No hay, quiero decir, no hay pérdida. Abhadra means great loss or inauspicious city. Abhadra significa gran pérdida, algo inauspicioso. Who is simply sticking to the formalities of religious principles without any development of love of Godhead. En comparación con la persona que simplemente se atiene a las formalidades de los principios religiosos sin el menor cultivo de amor por Dios, simply following the routine one, simplemente siguiendo las prácticas rutinarias, in comparison to that person, this person who came to surrender to Krishna, en comparación con esa persona, aquel que vino a entregarse a Krishna, either by sentiment or some way or other, but falls down, this man is good. Aunque fuese por sentimentalismo o de cualquier otra forma, pero que cae, esa persona es mejor. This man is better. Es mejor. There is no, I mean to say, any great loss. Rather, it is great gain. No hay, quiero decir que no hay ninguna gran pérdida. Más bien es una gran ganancia. How it is gain? ¿Qué tipo de ganancia? Krishna has confirmed in the Bhagavad Gita that Yoga Bhrasta Sanya, Suchinam Sumatangi, this question was raised by Arjuna. The Krishna, one person is engaged in Bhakti Yoga. Krishna esto lo ha confirmado en la Bhagavad Gita. Yoga Bhrasta Vijayate, Suchinam Srimatangi He. Arjuna le hizo esa pregunta. Krishna, una persona se ocupa en Bhakti Yoga. It is very good if we can execute Bhakti Yoga to the perfect point and becomes liberated, goes back to Krishna. It is very nice. Es muy bueno si puede ocuparse en Bhakti Yoga a la perfección, hasta alcanzar la perfección, y se libera y va de regreso a Krishna, es muy bueno. But if he falls down, then what is his position? Pero si cae, ¿qué le sucede entonces? It is both things. ¿Pierde las dos cosas? He loses Krishna consciousness and also this material enjoyment, then he is nowhere. Pierde la conciencia de Krishna y todo el disfrute material, no está en ninguna parte. Now Krishna says, no. It is not like that. His position is not like that. His position is better, still, even if he has fallen down. Krishna dijo, no. No es así. Esa no es su posición. Su posición es todavía mejor, incluso aunque haya caído. What is that? That Suchinam Srimatangi, he yoga bhrasta sanjayate. If anyone immaturely falls down, then in next life he will have the opportunity to take birth in very rich family or in a family of a real family. ¿Cuál es entonces
Suchina Shrimatangehe Yoga Brastu Vijayate. Si alguien, cualquiera, por inmadurez cae, en la siguiente vida tendrá la oportunidad de nacer en una familia muy rica o una familia de un verdadero brahmana. Brahmin means Suchi, always pure. Un verdadero brahmana significa Suchi, siempre puro. That is real Brahminical quality. Esa es la verdadera cualidad brahmínica. Truthful, clean, wise, God consciousness, these are Brahminical qualities. Veracidad, limpieza, sabiduría, conciencia de Dios. Esas son cualidades brahmínicas. We are giving trace ceremony to our disciples to recognizing that he has got the Brahminical qualification. Estamos dando la ceremonia del cordón a nuestros discípulos para reconocer que han adquirido las cualidades brahmínicas. He has given up these meat eating, illicit sex life, gambling, and intoxication. Ha abandonado el comer carne, la vida sexual ilícita, los juegos de azar y la embriaguez. He is chanting Hare Krishna mantra, he is being purified gradually. Está cantando el mantra Hare Krishna, poco a poco se está purificando. Trying to understand Krishna, trata de entender a Krishna, therefore he is always pure. Por eso es siempre puro. This is the recognition, this third ceremony is recognition. Ese es el reconocimiento. La ceremonia del cordón sagrado es el reconocimiento. But if we simply make it a show, that now I have got thread, I have become liberated, I may not do anything, then again I fall down. The same principle is always going on, Maya and Krishna. Pero si simplemente hacemos de ello una función externa, ahora tengo el cordón, estoy liberado, puedo hacer lo que quiera, y de nuevo caemos, es el mismo principio, Maya y Krishna. Just like in India, those who are born in Brahmin family, they are falsely proud that we are born in Brahmin family, now we are perfect. Now we can do any nonsense thing, still I am Brahmin. Es como en India, los que han nacido en familias brahmínicas están falsamente orgullosos de que yo he nacido en una familia brahmana, ahora soy perfecto, puedo hacer cualquier tontería, lo que me plazca, aún así soy un brahmana. It is actually being done. Y eso es lo que están haciendo realmente. They are doing work less than a Shudra, and still they are passing on as Brahmin. El trabajo que hacen muchas veces es peor que los de los Sudras, y aún así se presentan como brahmanas. That is the cause of India's spiritual fall down. Esa es la causa de la degradación espiritual de India. Some people they have exploited simply being born in high family. Hay personas que han explotado el hecho de haber nacido en una familia elevada. But actually that is not the position. Pero esa no es la verdadera realidad. Actual position is by quality. Lo verdadero es la cualidad. If one has got the quality of a Brahmin, then he should be recognized as Brahmin. Quien tiene las cualidades de un brahmana debe ser reconocido como brahmana. As we are doing here. Como hacemos aquí. Here, nobody is born in a Brahmin family. Aquí nadie ha nacido en familia brahmana. But how we are offering him sacred thread? ¿Por qué entonces les ofrecemos el cordón sagrado? By the quality. Por las cualidades. And that is recommended by Sanatana Goswami. Esto lo aconseja, lo recomienda Sanatana Goswami. Sanatana Goswami gives a very nice example in his Haribhakti Vilas. That Jatha Kamsa. Sanatana Goswami da un ejemplo muy claro en su Haribhakti Vilas, Yatha Kamsyam. Jatha Kamsa Kanchanatang Jati Raso Vidhanena. Jatha Raso Vidhanena
Kansatan Chanatana Jati Tathadi Kavidhani, Vijatam Jati Vinam. Just like by chemical process, one can turn gun metal into gold. Similarly, by the process of initiation, one can become Dija. Dice que del mismo modo que por un proceso alquímico se puede transformar un metal barato en oro, del mismo modo, con el proceso de iniciación, una persona puede llegar a ser un Dvija. Dija means twice born. Dvija significa nacido por segunda vez. Brahmana. So, the chance is given. If one falls down immaturely from the standard of Bhakti Yoga, devotional service of Krishna consciousness, then he gets next birth either in a very nice Brahmin family or very rich family. Así damos la oportunidad. Si alguien por inmadurez cae del nivel del Bhakti Yoga, del servicio devocional, de la conciencia de Krishna, en su siguiente vida nacerá o bien en una familia de brahmanas muy cualificados o en una familia muy rica. So what is the loss there, even if I fall? Así que, ¿qué se pierde? Incluso si caemos. But that does not mean I shall wait for falling down. No. Pero eso no significa que voy a esperar a ver si me caigo. Just like in India, formerly in medical college, there were two designations. Es como en India, en el pasado, en la Facultad de Medicina, había dos títulos. One was MD, and another was LMS. Uno era MD y el otro era LMS. So what is the distinction? ¿Cuál es la diferencia? Now, after passing after regularly attending the class, say 5 or 6 years, if one passes the examination, he takes the title MD, Doctor of Medicine, or something like that. Así, después de asistir regularmente a clases, es decir, pasar 5 o 6 años yendo a clases, después de aprobar los exámenes, se recibe el título de MD, doctor en medicina o algo por el estilo. And if he failed, then he is given the title LMS, Licentiate in Medical Medicine and Surgery. Y si no consigue aprobar, entonces recibe el título de LMS, licenciado en medicina y cirugía. So after studying in the medical college for the regular years, 5 or 6 years, so even if he fails, he is recognized. Así que después de estudiar en la Facultad de Medicina los años que son necesarios, 5 o 6 años, incluso si no pasa el examen, se le reconoce. But not to the standard of that past medical man, but he is given license, all right. If you don't wish to study more, you get the license to practice. Se le reconoce, pero no al mismo nivel del médico que ha aprobado el examen, pero se le da una licenciatura, se le da licencia. Muy bien, si no quieres estudiar más, ten la licencia para practicar la medicina. License. Una licencia. Similarly, a devotee, a person in devotional service, in Krishna consciousness, even if he falls down by some reason or other, without being mature, then he is not in law. Del mismo modo, el devoto, la persona que practica el servicio devocional consciente de Krishna, incluso si por alguna razón cae sin haber alcanzado la debida madurez, entonces no ha perdido nada.
he says, Narad Muni says, that evam tavat karma karmade anatta hetutta tang vihaya haradilaiva bandhaniyatam. Therefore, everyone should be engaged in Krishna consciousness. Por eso Narada Muni dice que todo el mundo debe ocuparse en conciencia de Krishna. If we pass Krishna consciousness examination at the end of our life, it is very good. Si al final de la vida aprobamos el examen de conciencia de Krishna, es muy bueno. But even if we fail, just like the medical man failing, then we can execute, we can work as a medical man, we get the license. Pero incluso si no pasamos el examen, como el médico que no pase el examen, podemos trabajar como si fuésemos médicos. Tenemos la licencia. Like to take birth in a nice family, that means again devotion. La licencia significa nacer en una buena familia, que significa de nuevo practicar servicio devocional. In India, rich family means they must have their own private temple. En India, familia rica significa que tienen que tener su propio templo privado. Generally, they have got private temple. All rich men. Por lo general, todas las personas ricas en la India tienen su templo privado. Now they are not constructing. Ahora no construyen más. Just like in your country, those are rich. Now they are not constructing any churches. Es como en vuestro país, los ricos ya no construyen más iglesias. Everywhere, people are losing interest in religion. En todas partes la gente está perdiendo interés por la religión. But informally, say, in 25 years ago, both the Hindus and Muslims, if one becomes rich, immediately he tries to construct a temple or a mosque. Pero en el pasado, digamos, no hace más de 25 años, tanto los hindúes como los musulmanes, si se hacían ricos, inmediatamente trataban de construir un templo o una mezquita. I have got personal experience. Tengo experiencia personal de esto. When I was doing medical business, one Mohammedan, his name was Abdullah. Cuando yo hacía negocios con la medicina, había un musulmán, se llamaba Abdullah. He was supplying me bottles. Me proveía de botellas. So he was very poor man, but by making business in bottle supply, he became rich. Era muy pobre, pero haciendo negocios en la provisión de botellas, se hizo rico. So one day I asked him, Abdullah, you have got now money, how you are going to utilize your money? Así que un día le pregunté, Abdullah, ahora tienes dinero, ¿cómo vas a utilizarlo? So he said, Babuji, masjid banaunga. He said that, my dear sir, that I have got an intention to construct a mosque. Me dijo, Babaji, Majid Banarham. Dijo que, mi querido señor, mi intención es construir una mezquita. So people, either Christian or Jew or Mohammedan or Hindu, formally they were religious, and according to their faith, they used to construct either synagogue or church or mosque or temple all over the world. Así la gente, fuesen cristianos, judíos, musulmanes o hindús, en el pasado eran religiosos y conforme a su fe, su costumbre era construir ya fuese una sinagoga o una iglesia, una mezquita o un templo por todo el mundo. Now they have lost interest. Ahora han perdido el interés. ¿Lo veis? So to get a birth in the family of a pure Brahmin means he gets the association. Nacer en la familia de un brahmana puro significa tener su compañía. Because in a Brahmin family or a rich family, the worship of Krishna is there. Porque en la familia de un brahmana o una familia rica se adora a Krishna. Every Brahmin family, according to Vedic culture, must worship Narayana. Every Brahmin family.
Toda familia brahmana, según la cultura védica, debe adorar a Narayan. Toda familia brahmana. If he is not worshipping Narayan, then he is rejected from them. Si no adora a Narayan, se le expulsa, se le rechaza en la familia brahmana. That was the strict. Así de estricto era. And Srimatan means rich family, very rich family. Y Srimatan significa familia rica, muy rica. So every rich family had a temple, private temple. Cada familia rica tenía un templo privado. That's why I was born in a family. La familia en que nací yo, por ejemplo. Although I was not a member of that family, but I was born in a very rich family, they had a temple. Aunque yo no era miembro de esa familia, pero nací en una familia muy rica. Tenían un templo. Still that temple existing. Es un templo que existe todavía. When I last year went to India, I stayed in that temple. Cuando fui el año pasado, cuando fui a India, me quedé en ese templo. Uchitananda, recently he was there. He informed me that he is staying in that temple. Achyutananda ha estado allí recientemente. Me ha dado noticia de que está residiendo en ese templo. So that is the facility. We got the facility of this temple. De ese modo pudimos disfrutar de las facilidades de ese templo. Because we are born in that family from the very beginning of our life, we got the idea of Radha Krishna worship. It's very nice. Como por haber nacido en aquella familia, desde el mismo comienzo de la vida, conocimos la adoración de Radha y Krishna. Es muy bueno. So Suchinaranga Srimatangi Yoga Sanjay. So there is no loss. He begins again worship of Radha Krishna, either in the Brahmin family or in the rich family. Suchinam Srimatange He Yogo Brasto Vijayate. No hay pérdida alguna. Se comienza de nuevo a la adoración de Radha Krishna, sea en una familia brahmana o en una familia rica. And and if anyone does not take to Krishna consciousness, devotional service, simply engages in his prescribed duties as a Brahmin, a Kshatriya or a Shudra, and is very strict moralist, he may get, he may not get up. Y alguien que no emprende el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional, y simplemente se ocupa en, digamos, sus deberes prescritos como Brahmana, Kshatriya o Shudra, y es, aunque sea muy estricto en principios morales, él no lo tiene, no obtiene este resultado. Because this life, as it is stated in the Bhagavad Gita, Vedas, Upanishad, Kulasthadhara Nishita Duruttaya. The people do not understand that how we are stationed. Porque en esta vida, como se afirma en la Bhagavad Gita, sí, en los Vedas, en los Upanishads, Kshurasya Darat Iti Duratyaya. La gente no entiende la situación en que estamos. Any little difference, we may fall down. Por una pequeña diferencia podemos caer. As there is chance of fall down from Krishna consciousness, there is chance of fall down from any position. Del mismo modo que podemos caer del proceso de conciencia de Krishna, podemos caer de cualquier posición en que nos encontremos. This human life, human form of life should be very carefully and cautiously utilized. La vida humana, la forma de vida humana, se debe usar con mucha prudencia y mucha cautela. This verse I was explaining yesterday. Labdha sudullabham bahusambhavante. Este verso lo estaba explicando ayer. Labdha sudullabham idam bahu sambhavante. So, Narad Muni advises that induce everyone to be engaged in Krishna consciousness. Narada Muni, el consejo de Narada Muni es que debes inducir a todos a ocuparse en conciencia de Krishna. Never mind, even if he falls down, there is no loss. No te preocupes, incluso si esa persona cae, no se pierde nada. This is the thing. Ese es el principio.
If he becomes successful, the greatest good. Si alcanza el éxito, es el mayor bien posible. The greatest boon is described in Bhagavad Gita, Sansiddhi Paramangata, highest perfect. Ese bien, el mayor de todos los bienes, se explica en la Bhagavad Gita, Sansiddhim Paramangatan, la perfección suprema. Highest Sansiddhi, Sansiddhi means perfection. Parama, the supreme. La más elevada, Sansiddhim. Sansiddhim significa perfección. Paradam, la suprema. Mamupita kauntiya dukhalayam rasasatam nafnuvanti mahatmana sansiddhim paramangata. So if we become successful in Krishna consciousness, we achieve the greatest success of life. Si alcanzamos el éxito en el proceso de conciencia de Krishna, alcanzamos el mayor de los éxitos en la vida. But even if we fall down, there is no loss. Pero incluso si caemos, no perdemos nada. Because we are going to get birth in Suchina, in nice Brahmin family or rich mercantile family, where it is supposed. Porque vamos a nacer en Suchinam, en una familia de brahmanes cualificados o en una familia de ricos comerciantes donde nowadays, at the present moment, there is no Brahmin, no Kshatriya, no Vaishya. Hoy en día, en la actualidad, no hay brahmanas, ni kshatriya, ni vaisyas. Everyone is a Sudra. Todos son Sudras. Follow Sudra Sambhava. This situation is different. La situación es diferente. Kalau Sudra Sambhava. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has made the thing very easy. Por eso Chaitanya Mahaprabhu ha puesto las cosas muy fáciles. Either you become Brahmin or Sudra or Kshatriya or less than Sudra, Chandala, anything. It doesn't matter. Tú puedes ser Brahmana o Sudra o Kshatriya o menos que Sudra, Chandala, lo que sea, no importa. Take to this chanting of Hare Krishna, and if you stick to this, and if you follow the regulative principles, your success is sure. Adopta el canto de Hare Krishna y si sigues este principio y los principios regulativos, tu éxito es seguro. That is Chaitanya Mahaprabhu's, and that is confirmed here by Narad Muni. Ese es el don de Chaitanya Mahaprabhu que Narada Muni confirma en este verso. That there is no loss. Even one falls down from Krishna consciousness platform. No hay pérdida alguna, incluso si caemos del plano de la conciencia de Krishna. That does not mean we shall fall down. Eso no significa que tengamos que caer. But we very steady and rigid and with vow, Dridhabrata. Debemos ser muy estables y estrictos y seguir los votos. Dridhabrata. Vajante Mahame Dridhabrata. Krishna says that Vedanda Mahanirmakta. How we can become fixed up in Krishna consciousness? Vajante Maham Dridhabrata. Krishna dice que Dvanda Moha Nirmukta. ¿Cómo podemos llegar a establecernos firmemente en el plano de conciencia de Krishna? That is also explained in the Bhagavad Gita. Eso se explica también en la Bhagavad Gita. Jisam antagatam papam. Anyone who is completely free from all sinful reactions. Desamanta gatam papam. Todo el que esté completamente libre de reacciones pecaminosas. Jisam antagatam papam. Jananam punya karmana. And who can be completely free from all sinful reactions? ¿Y quién puede estar completamente libre de reacciones pecaminosas? They are always engaged in pious activities. Such person, because esas personas están siempre ocupadas en actividades piadosas. if you engage yourself in pious activities, there is no chance of your being engaged in sinful acts. Porque si te ocupas siempre en actividades piadosas, no hay posibilidad de que te ocupes en actividades pecaminosas. So, this activity, Krishna consciousness activity, is not only pious. Esta actividad, la actividad consciente de Krishna, no es solamente piadosa, It is transcendental. es trascendental. See, if you stay on this platform of Krishna consciousness,
the easy process, just like we are executing in New Vrindavan. Si permaneces en este plano de conciencia de Krishna, siguiendo este proceso fácil, como lo estamos haciendo en Nueva Vrindavan, chanting, dancing, eating Bhagavad Prasadam, hearing Bhagavad or Bhagavad Gita, cantando, danzando, comiendo Bhagavad Prasadam, escuchando el Bhagavatam o la Bhagavad Gita, trying to understand, simple process. Tratando de entender un proceso sencillo. It is not very difficult. No tiene nada de difícil. And you are satisfied with little prasadam. Y te sientes satisfecho con el prasadam que recibas, Mind what it is. sin preocuparte de lo que sea. This process will make you stay on. Este proceso te ayudará a permanecer firme. So don't deviate. Así que no os desviéis. Whatever little regulative principles are there, they are not very difficult. Los principios regulativos que haya que seguir no son muy difíciles. Just stick to this principle, chant Hare Krishna, eat prasadam, and your life will be successful. Yes. Seguid estrictamente este principio, cantad Hare Krishna, comed prasadam, y vuestra vida será un éxito. Is the assurance by Narad Muni that even if he falls down, still there is no loss. Aquí os lo asegura Narada Muni, incluso si caéis, no hay pérdida. But on the other side, those who are not in Krishna consciousness, if he is very regular businessman or regular worker, so many things, still his gain is nothing. Y por la otra parte, quienes no son conscientes de Krishna, aunque sean hombres de negocios muy regulados, trabajadores muy establecidos, tantas cosas que pueden ser, no ganan nada. Samayavai Kevalam, he simply never, because he has no connection with Krishna consciousness. Simplemente, Shrama Eva y Kevalam, simplemente trabajan porque no tienen vínculo alguno con la conciencia de Krishna. The life mission, this human form's life mission is to understand Krishna and listen. He is neglecting that, he has no information. La misión de la vida, la misión de la forma de vida humana es entender a Krishna y la relación. Y esas personas están pasándolo por alto, no tienen información. That he does not gain. Por eso no tienen ninguna ganancia. If you, suppose if you go to a place, to a where, and you can earn money. Pongamos, por ejemplo, que vais a un sitio donde podéis ganar dinero. As much as you like. Todo el dinero que queráis. And if you go there, y vais allí, if you do not earn anything, you come empty-handed. Y vais ahí y no ganáis nada, venís con las manos vacías. So as your mission becomes unsuccessful. Entonces vuestra misión es un fracaso. Similarly, if in the human form of life you are simply engaged in the animalistic way of life, eating, sleeping, mating, and defending in a nice way than the birds and beasts, then you are not gaining anything. Del mismo modo, si en la forma humana de vida simplemente os ocupáis en el modo de vida de los animales, comer, dormir, aparearse y defenderse muy bien, mejor que los pájaros y que los animales, entonces no ganáis nada. In many places, these things are very nicely explained. Estas cosas se explican muy bien en muchos pasajes de las Escrituras. Abodhajata, we are born ignorant. Nacemos ignorantes. A child is born ignorant. El niño nace ignorante. If the father, mother, guardians do not give him education, then his life is spoiled. Si el padre, la madre, los tutores no le dan educación, su vida se echa a perder. The child has no fault. No es culpa del niño. It is the fault of the guardian. Es la culpa de su tutor. Similarly, in this human form of life, if the state, the father, the teacher, the school, college, and everyone who are
responsible for raising the child to knowledge, to become wise, if they do not take care and simply they are trained for eating nicely, sleeping nicely, mating nicely and defending nicely, then there is no gain. Del mismo modo, si en la forma humana de vida, el Estado, el padre, el maestro, la escuela, la universidad y todos los responsables de educar al niño y llevarlo al plano de conocimiento, los responsables de hacerlo sabio, si no se preocupan de ello y simplemente le educan para comer bien, dormir bien y aparearse muy bien y defenderse muy bien, el niño no gana nada. The life is, the chance is missed. La vida es una oportunidad perdida. Narad Muni says that without coming to Krishna consciousness, if he simply engaged in a polished way to this animalistic way of life, Narad Muni dice que sin volverse consciente de Krishna, si simplemente se ocupa en una forma refinada del modo de vivir de los animales, eating, sleeping, mating and defending, comer, dormir, aparearse, defenderse, then he does not gain anything. No gana absolutamente nada. On the other side, if a person without any knowledge, without any understanding, por otra parte, si una persona carente de conocimiento, carente de comprensión, sentiment takes to Krishna consciousness and being immature, if he falls down, there is no loss. Si esa persona que por sentimentalismo se hace consciente de Krishna y por inmadurez cae, esa persona no pierde nada. Esa es la conclusión. Thank you. Muchas gracias.